سلام سلام كورات أحواتي كمان كورات حاتي دحنا دخن بسلهم مو بسلخنا أنا اللي خصني بعمر ستة مسكين يكون دحاني نان الناس قاد كن كمين لهم دحان دخون دحنا دخن سلام سلام ود እህቶቼ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁ ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ሃይ all family, welcome. Thank you so much, my brother and my sister from every day coming for my channel. Thank you so much. እና ክብራት ኣሕዋቴ እዚ መልእኽቲ زحلفات سمعوا إلى تسفي جبر مالتي جنب بحافشة مالتي سرح إذا سرح زين خنسرح تاع عينة مسوعات خمن خفل بعرف أنا إنا نفوتو مالتي يوتيوب جزياد اليوم تلقوا نجارات دمو تنقاطن صريتن زلو خوني خل أنت من متى رأيك له مالتي سلازي حجي انت اكبر دلي مالتي كلهم بزلهم مو سلام راه ولا اتمنهم كافتا زجم راس كاف حزم ما قني زلهم بتحت فداري ازين كاب لبنا مسكون كي ان انت اكبر دلي انا كاب حواتي ريحي اي يردني انا قول يفلطي جن انت هنا مالي دلي مالتي انا بصراحه مقنعتي مالتي كل صراح اذا صار حسابي كله ابسط سلو حاد عينت هيوتي يكون انزنا برتفع عليه هيوت علنا ግን ንስኾነ ነገር ከገጠመን ከሎ ብሰናይ ነገር ተተነሓሶን ተተንርዶን ጽቡቅ እዩ ከብለን ከለኹ ሕጂ ንኣብነት ላይፍ ከኣትን ከለኹ ደሕና ሰብ ስለዝመጽ ከምዚ ዝኸርዓኹ ነገር ወይ ደሞ ከምዚ ናብ ሰብ ዘይቀርብ ሰብ ማለትስ ኣጸደንታ እያ ዝቐርብ ሰብ ይስፈልጠን ብቻ በሓፈሻ ሰብ ቀሪብካ ኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል ወይ በሩሑ انت كتفولت اي تخيلن مالتي سلازي انا بصراحه مخناتي مالتيس انا نابخاتكن مصئ نابخاتكم مصئ صبا غزي يسحل مخنياتو علىك مالتي عمرك نص انا خون ايو زغبرك مالتيس تتصاوى تسحق بقى تنافافا قالو مالتي يفلط ግን بصراحه ምክንያት መብዛሕቱ ኣነ ላይ ክትርዳ አለይ ክትርዱ ለይ ዝግባአኩም ኣለኹም ኩራት ሕዋተይ ከዓ ትመፁ ተባራታት ዑንስካ ሒዝኻ ጎነይ ዘይተፈለኹም ማለት እዩ ያው ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ካብ ሰብ ብዙሕ ውለታ የለን ግን በተተኻለትና ነገር ንገብራ ነገር ማለት እዩ ትንሰም ድጉፎ ዋጋስ ተኽፍለና ያና ኣዚ እየ ዘመስግን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሓላ እታ ብልዕሊ ኣዝነበረት ግን كنبركم مالتي وريدة نابتحت وريدة مالتي سلازي كرعات كم أنا أزعدا مالتي من زد أو مسابيل كرعات يودا أكمبر كالعلاقة يخل إنما من يجر ما نسب سنة يدخونه أنا نخلي سب زيكون كن عينة زداي ما تفيت ندحر تخوينا وقول نبعرسي ايه كفيت تخونكم نبعرسي ايه ما نمساو سيكون الحزي انتي نقبل حاجة نقرات سناي ندحر تاقيرنا نتساب زقورنا لقيرنا نقرص نو نعرسيتنا ايه نمنتاي ناي تصبح وصيتنا ايه عطالي ناي قرص بي بلو ناي بي لا بلو يا سره هنا إنه بلوت إنه انت اكبل دليل مالتي نسرحو نجارات نبعرسيتنا نبر نمانم سب كم زي كنا مالتيو أنا سخنا نجارات بسنة نجارات كرنا كن قرصو وين دما طبعا لنا تتنحتم صبويو مالتيو قدمي عن السب بيخون اندحر تفريدنا نبعرسيتنا ولا تجاري ناكرات حواتي أو قلنا ينزل لكم كعا عزيا كمسكنكم يدلي أما تشرشاتات بمسكانا زي مسكنهم سوات مسكينة ياو أوزي كعزيا مالتي أوزي نعين بين زي كونه فولي سفالو مالتي زي تزرولو زي تنقرلو مالتي سنة يسرحها تسرح كابسة من نجارات هيتروحون إن جامون صبوا نجار جبر سب صبوا خمسة يركب نوريو نجاراتي جيب بتعني سبا سيد دالوي
ደቂ ኣንስትዮ ዘየዳለወይ ንሕና ህራስ ክንስእን ከለና ምሳና ህራስ ዘይስእን ሓውና ኣሎ ማለት እዩ። እሱም ኣክሱም እዩ ትፈልጦ ይኽእል ማለት እዩ። ኣክሱም ሓውና ኣነ እንዲህ ቃላት የብለይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ብሳፖር ምግባር ድዩ ብሰዓት ድዩ ብላይክ ሰብስክራይብ ድዩ ግን ኣነ ከምዚ ዝሪኦ ነገራት ዘይተዘርበሉ ነገራት ማለት እዩ። ኣነ ኣመስጊነዮ ወይም ደግሞ ተዘሪበሉ እንትን ንዕኡ ዝውስኸ ዝቕነሰ ነገር የለን። ግን ተሓቂ ነገር ከምቲ ሞራር ዝበና ንሕና ከዓ ሰናይ ዝገብር ሰብ ሰናይ ንኽቐፅሎ ሞራር ክንህብ ኣለና ማለት እዩ። ካብ ማንም ንላዕሊ ሞራር ማለት እዩ። እና ከምኡን ብተወሳኺ ወዲ ሓላል ኣሎ እዚኣቶም ሰብ ዘየዳለዉ ማለት እዩ። ኣነስ ብእውነትን ብጣዕሚ ኣለዉ ካልኦት ኣሕዋትና ግን ኣለዉ ናይ እዚኣቶም ግን ፍልይ ዝበለ ነገራት እዩ ማለት እዩ። እና ክቡራተይ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ተተናሓስብ ጽቡቕ እዩ። እና ሓንቲ ነገር ክብኣን ከለኹ ሓንቲ መልእኽቲ ክሕልፍ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ትንዕኡ ዝኾነ ነገራት እዩ ንሰብ ክምነየሉ ዝኽእል ክብል እንከለኹ ብጣዕሚ ሰናይ ሰብ ዝኾነ ንሰብ ሰናይ ነገር እዩ ዝሓስብ። እንድሕር ክፉእ ዝሓስብ ተኾይኑ ግን ነቲ ካሊእ ሰብን ብክፉእ ነገር እናቐረፀ እዩ ዝወስዶ። እና ብሓፈሻ ኣብዚ ዘለኹም ኣሕዋተይ ማለት እዩ እንታይ እየ ክብል ደልየ ሓደ ነገር ኣነ መልሲ ኣይሃብኩን ኣብኡ ማለት እዩ። ግን ዝሰማዕኽዎን ዝረኣኽዎን ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ መልእኽቲ ንሱ ከዓስ ኣብ መንጎና ሓንቲት ነይራ ማለት እዩ። ካብኡ ሓንቲት ኣነ ኣይፈልጥን ታባና ትሐይሽ ዝተባሃለት ሰብ ግን ተሓታ ማለት እየ ክትሕግዝኒ ደሊኺ ትብል። ካብኡ እዛ ሳልሰይትና ዝነበረት እንታይ ዓይነት መልሲ ትባ እንዲያሙንስ ቲ ሓሰባ ስኳስ ኣይተቐበለታን ከይተሓስብየ ኢላ ተቋርፃ ማለት እዩ። ትሕግዝኒ ደልየ ሓደ ሰብ ክትሕግዘኒ ደሊኻ ክብል እንከሎ ትኽእልካ ሓሳብ መደማፅ ተዘይኽእልካ ከዓ ስቕም መልሲ እዩ። ብማእኸል ተቋርፃና ከይተሓስብየ ትብላ። ካብኡስ ኣነ ንባዕርሲተይ ሓጋዝ የደሊ ትብላ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ በቲ ዝረኣኽዎ ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ክንረትብ ከለና ንኽወርዕ እንድሕር ተኾይና ካብ ኢድናስ ከም ዝጠፍእ እቡና ኢት መልእኽቲ ናተይ ማለት እዩ። ካብኡ ዳሓረ ንሳ ታቆልዓ እንታይ ኢላ ትዛረብ ከይተሓስብዮ ጭራሽ ኢላ ትዛረባ። ኣነም ደንጊፀ ዋይ ኣቲ ከምኡ ይባሃለ ማይበልኩን ኣነ ማለት እዩ። ደንጊፀ ስቕ እየ ኢለ ማለት እዩ። ነቲኣም መልሲ ሃብኩን ነቲኣም መልሲ ሃብኩን ማለት እዩ። ዝሮ ዝሮ ናብኡ ክመፅእ ማለት እዩ። እታ ቆልዓ ትሪእዋ ሕጂ ማለት እዩ እታ ጽቡቕ ኩነታት ዝነበረት ያው እቲ መልሲ ሽዑ ኣነ ንባዕርሲተይ ኣደንጊፅን ማለት እዩ። ከይተሓስብዮ ኣነ ንባዕርሲተይ ይሕግዘኒ እሞ ካብኣ ትሐይሽ እሞ ደሞ እትፈልጥ እሞ ደሞ ምስ ሰባት ትፋለጥ እዚ ዓይነት መልሲ ክትብን ከላ ይስምዐካ እዩ። ኣነ ነቲ ሓጊዜ ዘይኮነን ግን ተሓቂ ተኾይኑ ሓቂ ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ። ሓቂ ተዘይኮይኑ ከዓ ሓቂ ኣይኮነን ኢልካ ክትዛረብ። ሓደ ከተዳምፅ ሰብ ክዛረብ ከሎ መደማፅ ጽቡቕ እዩ። ተዘይኽእልካ ከዓ ስቕ ከዓ ካብ ማንም ንላዕሊ እዩ። ሽዑ እንታይ ኢላ ትምልሰላ ከምኡ ኢላ ተመሊሳ እታ ቆልዓ ሓግዝኒ ዘለታ ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሓላ። ብጣዕሚ ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከምኡውን ክቡራት ሓተይ ድሕና ዲኽን ብዘለኹሞ ብዘለኽኖ ኣነ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ድሓኒ እና ስኻትክን ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ድሕና ዲኽን? ሰላም ሰላም ውድ እህቶቼ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁ ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ሃይ all family, welcome. Thank you so much my brother and my sister from every day coming for my channel. Thank you so much. እና ክብራት ኣሕዋተይ እዚ መልእኽቲ ዘሕልፎ ትሰምዖ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ግን ብሓፈሻ ማለት እዩ ስራሕ እዚ ስራሕ እዚ ንክንሰርሕ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ከም ንኸፍል በባዕርሲትና ኢና ንፈልጦ ማለት እዩ። ዩቱብ ጊዜ ኣድልዮ
ትለቆ ነገራት ደሞ ጥንቃቐን ጽሬትን ዘሎ ኸውን ይኽእል ምእንታ ምንምንታይ ረአይ ከልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ማለት እዩ ኩልኩም ብዘለኹምሞ ሰላም ረህዋላ ተመነኹም ካብታ ዝጅምራ እስካብ ሕዚ ኣብ ጎነይ ዘለኹም ብትሕቲ ፈጣሪ ኣዝየን ካብ ልብና መስገንኩ እየ እና እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ካብ ኣሕዋተይ ርሒቐ እየ ይርደኒ ኣነ እውን ይፈልጥ እየ ግን እንታይ ነማል የድልየ ማለት እዩ أنا بصراحة مقنعتي مالتي كل صراحة زسرح سبب كل أبسط السلو حد عينة هوتي يكون عندنا برتفع عليه هوت علنا جن نسخنا نجار خجات من كله بس إننا نجار تتنحسون تتنردون صبوين قبل كله حجينا عملت لايف كاتن كله خد حنا سبب سلازماتي كم زخور عقو نجار وين دمو كم زناب سب زي قرب سب مالتيس أصدن تايا زقرب سب يسفلت أن بيتشاب حفشة سب قريب كا إخا خطفولت أتخيل وين بروحو أنتن كتفولت أي تخيلن مالتي السلازي أنا بصراحة مخناتي مالتيس أنا نبخاتكن مزئي نبخاتكم مزئي صبا جزئي يسحلف مخنياتو على كمالتي سأمرخ الناس أنا خون إيو زجبرة كمالتيس تتصاوى تسحق بقى تنافافا قالوا مالتي يفلت إيه جن بصراحة مخنيات ما بزحتو أنا لا خطرد علي كترد لي زقبأكم قال لهم كورات حواتي كعب تموج تباراتات عنس كاب حزو خاقوني زي تفولهم مالتي ያው ጣሚ የዘመስከ ማለት ነው ካብሰብ ብዙ ሁኔታ የለን ግን በተተኻለትና ነገር ንገብራ ነገር ማለት ነው ተነሰም ድጉፎ ዋጋስ ተخفለና ያን አዚ የዘመስከ